Sir, mo ni sir ang nakakuha sir ho. Sa imong mga files. Morning uban nakakuha. Sige pag-scanning sir. Napagid o. Live po na. So, silang sir, makita ni mo ni tanan. Kung makuha na gyud. Daghang salamat sir. Dili lang nako ipang open tanan, basta kay importante. Makita ninyo nga na gyud. Sir, kamulo na sa si scan sir. Salamat.